Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So today we will proceed to the next chapter, which is chapter 8, manufactures of substance in industry. Right. So for today we will going through subtopic 8.1, which is alloy and its important, alloy dan kepentingannya. So what is mean by an alloy? An alloy is a mixture of two or more element where the main element is metal. Alloy ini adalah campuran dua ataupun lebih elemen di mana the main element dia adalah metal. Alright. So pure metal are weak, soft and easily corrode. The properties of pure metal can be improved by making them into alloy. Right? So for your information, pure metal ni adalah weak, soft dan easily corrode. Senang untuk berkarat. Right? So the properties of pure metal ini dia boleh improve by making them into an alloy. Right? So purpose kita buat alloying ni adalah yang pertama adalah to improve the appearance of a pure metal. Yang kedua, to improve the strength and hardness of pure metal. And the last one is to increase the resistance to corrosion of pure metal. Right. So next, kita tengok example of alloy and their important. Right. So kat sini kita ada beberapa contoh alloy dan kepentingannya. So alloy yang pertama yang kita ada kat sini adalah duralumin. Duralumin ini adalah digunakan untuk buat body of an aeroplane. Right? So yang kedua kita ada bronze. Bronze is used to make medal. Kita ada brass. Brass is used to make keys and steel is used to make the body of car, and kita ada stainless steel is used to make cutlery. And the last one kita ada pewter. Pewter is used to make souvenir. Alright, so ini adalah beberapa contoh alloy dan kepentingannya lah. Alright. So next kita tengok kepada comparisons of properties of alloy and pure metal. Kita ada comparison di antara alloy dengan pure metal. So compare yang reason yang pertama yang kita tengok adalah dia punya surface. Surface untuk alloy ni dia shiny. Right? Dia shiny. And pure of metal pula dull. Right? Resistant to corrosion. Alloy ni dia resistant to corrosion. Right? Di mana pure metal pula easily corrode, senang untuk berkarat. Alright. Kalau untuk alloy dia ada resistant toward corrosion. And dari segi hardness dia, alloy dia hard and pure metal dia less hard. Alright. So ini dari segi dia punya comparison lah of properties of alloy and pure metal. So next kita tengok kepada pure metal. Pure metal are ductile. Apa yang dimaksudkan dengan ductile ni? Ductile ni maksudnya they can be easily pulled into fine wire. Maksudnya kita boleh pull dia into fine wire lah, jadikan dia fine wire. So kita tengok yang pertama, explanation dia. Alright. A pure metal is made up of one type of atom that of the same size and arranged in orderly arrangement. Alright. Pure metal ni dia made up dari satu jenis atom that same size dia sama dan dia arrange in orderly arrangement. Dia arrange secara tersusun lah. And when force is applied, apabila kita applykan force, right, the layer of atom in the metal easily slide over each other. Maksudnya dia senang untuk nak slide over each other. This cause pure metal to be ductile. Ductile tadi lah, they can be easily pulled into fine wire lah. And easily pull into fine wire. Itu maksudnya yang sama lah kat situ. This is cause pure metal to be ductile and easily pull into fine wire. Alright. Setelah kita applykan force kepadanya. Alright. So next kita tengok pula pure metal are malleable. Malleable ni bermaksud apa? Dia easily shape without cracking. Kita boleh shapekan dia, kita bentukkan dia tanpa ada cracking, ada retak ataupun crack lah. Right, so kita tengok dia punya explanation. Pure metals are also malleable and its shape can be easily changed. Dia mudah untuk kita ubahkan dia. There are empty space between the atom in a pure metal when force is applied. So maksudnya apabila kita apply force, the layer of atom in a metal will slide to fill the empty space
and form a new structure. Alright, so maksudnya kat sini dia kata there are empty space, maksudnya ada ruang kosong di antara atom di dalam pure metal ini. So apabila kita apply force kat dia, the layer of atom itu akan slide to fill the empty space and form new structure, and then menghasilkan satu bentuk structure yang baru. Alright, so ini dari segi pure metal lah. So kena tahulah kat sini pure metal dia ada dia punya properties dia ductile and juga malleable. Alright. Okay, so next kita tengok kepada arrangement of atom in an alloy. Arrangement of atom in an alloy. Right, macam mana susunan atom dalam alloy. So an alloy is formed when foreign atoms are mixed with pure metal. Maksudnya alloy ni terhasil apabila ada atom asing yang bercampur dengan pure metal. Kalau boleh nampak kat sini lah. Right, so yang ni kat sini dia kata pure metal. Ada atom of pure metal. So foreign atom yang ni lah. Foreign atom ni yang atom asing lah. Foreign atom. Foreign atoms. Right. Yang tu dia punya foreign atom. Okay, these foreign atom are different in size compared the atom in pure metal. Dia punya foreign atom asing ni pula, dia size dia adalah berbeza. Hence, the orderly arrangement of atom in a pure metal is disrupted. Right? This make it difficult for layer of atom in an alloy to slide over each other when force is applied. So maksudnya disebabkan pure metal dengan foreign atom tu berbeza size-nya, menyebabkan dia punya orderly arrangement of atom in pure metal tu disrupted. This menyebabkan layer atom tersebut dia nak slide over each other tu susah apabila force di-apply, apabila force di-apply-kan. Right. So kita tengok point yang dekat sini, arrangement of atom in pure metal and alloy are different. This result the strength and hardness between alloy and its pure metal. Maksudnya arrangement atom in pure metal, susunan atom dalam pure metal dan alloy ni adalah berbeza. So ini adalah sebab different strength and hardness. Maksudnya strength dan hardness dia berbeza lah di antara alloy and pure metal. Disebabkan arrangement of atom itu di dalam pure metal dan alloy itu berbeza. Right? So the last one, kita tengok dalam subtopik 8.1 ni, apa yang kamu kena tahu adalah dia punya composition lah. Composition and properties setiap alloy tersebut. Okay, so yang pertama kat sini kita ada duralumin lah. Duralumin. Right, composition dia kita ada 93% aluminium, 3% copper, 3% magnesium and 1% manganese. So maksudnya composition ni bermaksud dalam duralumin tu apa elemen yang ada. Kita ada aluminium, kita ada copper, kita ada magnesium, kita ada manganese dan kita adalah persen-persen dia kat situ. Right, so properties dia kat sini kalau kamu boleh tengok, stronger than pure aluminium, dia low density, dia do not rust, and kegunaan dia guna buat apa? Body of aeroplane, electric cable, racing bicycle. Right, so yang kedua kita ada bronze. Right, so bronze dia ada apa dalam tu? Dalam tu dia ada 90% copper composition dia and 10% tin. Right, dia punya property stronger than pure copper, does not rust and shiny. Use dia buat apa? Kegunaan dia buat medal, monuments, trophies. Dan yang ketiga kita ada brass. Dalam brass kita ada apa? Composition dia apa? Kita ada 70% copper, 30% zinc. Right, sama juga dia punya properties. Stronger than pure copper, does not rust, shiny. Kita buat apa dengan brass ni? Musical instrument, doorknobs and keys. The next one kita ada steel. Steel kita ada 98% iron and 0.2 to 2% carbon, also known as carbon steel. And they're stronger and harder. They're malleable. There are 3 types of steel, which is low carbon steel, average carbon steel and high carbon steel. Right. So the kegunaan dia, the structure of building. Maksudnya building tu dalam bangunan tu, structure dia tu, besi yang kamu pakai buat building tu, yang tu adalah steel. Dan kita ada railway tracks, dan kita ada body of car jugalah. Next kita ada stainless steel.
Stainless steel, composition stainless steel, kita ada 73% iron, 80% chromium, 8% nickel, 1% carbon. So properties dia, dia stronger than pure iron and resistant to corrosion. Kita buat apa? Stainless steel ni kita buat cutlery, kita buat sink, kita buat surgical instrument. Right, so the last one yang kamu kena tahu adalah pewter. Dalam pewter berapa composition dia? Ada apa? Ada 95% tin, ada 3.5% antimony, 1.5% copper. Right, so properties dia stronger than pure tin, does not rust and shiny. Right, dia guna untuk apa? Decorative ornament, trophies, souvenir. Alright, so yang ni adalah beberapa jenis alloy yang kamu kena tahulah dalam syllabus kamu dah. Right. So composition dia ni, composition ni kalau boleh kamu kena tahulah composition setiap alloy tersebut, dia boleh masuk dalam soalan objektif lah. Right, so untuk tugasan kamu hari ni, kamu kena buat exercise lah. Exercise test yourself 8.1 textbook page 259, and then selepas buat latihan hantar kepada guru kelas masing-masing. Right, so that's all for today class. Thank you. Assalamualaikum.